ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ସେକ୍ସନ ଯେଇ ସତ୍ୟଜିତ ପାଇକରାୟ ମୋଠୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ରାଜେଶ ବ୍ୟାଜଙ୍କ ଜରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ 12,449 ଟଙ୍କାର ରସିଦ ଦେଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରସିଦ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ 3 ଫେଜ ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି 3 ଫେଜ ମତେ କନେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତେ ପୁଣି ଏସଡିଓ ସାର୍ ଯାଇକି ଅନୈତିକ ଭାବରେ 86,466 ଟଙ୍କା ମତେ ପେନାଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। एसडीओ जामसुली, एसडीओ इलेक्ट्रिकल एसडीओ जामसुली समकर मु जाने तांको ना आउ देइथिले। तापर ए बाबद रे मु एक्जुनियर को जणैछि, एससी की जणैछि, सीओ को मध्य जणैछि। या परे भी किछि फल हो नाही। तेणु परवर्ती समय रे गत 14 तारिख रे मु जाइथिली डेप्यूटी सीएम कनकवर्धन सिंहदेव को भेटिकी रे आछि। से मते साहाय्य करिवे बोली कहिसन। आईनगत जहा टाटार स्वच्छता को नेकी आपण कते संतुष्ट अछन? टाटार ग्राहक को टाटा पावर जो ग्राहक मानू निर्यातना दौरान तार उदाहरण मु निजे, जेहेतु सत्यजित पाइकराय जो टाटार कर्मचारी, से जो प्रकार आम अंचल दुर्नीतिग्रस्त अच्छा कि दुर्नीति करुँच यार हिसाब आपण खोजिले भी पाइबेनी। इमिति माने लोकों को शोषण करुँच माने वाक्य कहवा असंभव। टाटा पावर जानी पार जदि दुर्नीति कर कार्यानुष्ठान कौन पाई टाटा पावर नहीं? टाटा पावर एइथिपाई नौनी मु भाबुची जे तांकर व्यवसाय बढ़िची, पैसा कलेक्शन होउची, एइथिपाई बुद्धि आ साधारण लोक शक्ति नाही। बणी मारी सागुणी पसियो। हां, से झिंटिका मारी की बणी पसी आज्ञा, एडे के संदेह नाही। कोन हेबा दरकार, कोन आपण आगामी दिन में करिवे? मो मतरे टाटा पावर रो जो स्वच्छ ऑफिसर मान को रखू, तेणु भलो काम करू, लोक उपकृत हो, किंतु लोहना लोक आईन के हाथ को नेबे। एपरकि मु आज आपनकर मीडिया जरिया कहूची, मु मोर चरम सीमा पर्यंत गलिनी एवं एसडीओ सार मते कहिथिले प्रदीप बाबू किछि करि परिबेनी, कारण एथिरे बहुत टॉप लेवल हाथ अछि। आ मु भी आज कहि दउचे मीडिया के जरिया रे, जदि मोर किछि न हुए मु शेष मुहूर्त आईन के हाथ को नेबी। यार मुख्य उद्देश्य होची वर्तमान बस्ता डिविजन लंगेश्वर सेक्शन ले जो लीड इंजीनियर हमरो विश्वजीत पाइकराय सार अछंती, तांकरी ये पई तांकर से जो भली भावे कर्मचारी मानकु 3 मास 4 मास हला 3 मास 4 मास हला जो भली भावे सेटिका सेक्शन कर्मचारी मानकु विरोध करछन, जहा कि जो काम आम कर्मचारी माने न करिबा कथा तांकु जबरदस्ती कराइबा, एवं जो कर्मचारी माने न करूचंती तांकु अत्याचार, तांकर एब्सेंट करिबा, तांकु धमकेइबा, तांकु मेमो करिबा, शोकस करिबा, जहा कि समान तांकर परिवार कथा नुहे से करूचंती। सेही परिप्रेक्षी रे मु ए बाबद रे आमर सीओ सार, एचआर सार आउ सबु सार मान को जना जाइए, लिखित भी भाव में दि जाए सी जो दुर्नीति करताकू 4 मास है इनक्वारी कर इनक्वारी सरुना, जहाँकि आस्ते आस्ते आम कर्मचारी मानकर मनर दुर्बलता एवं आम बहुत मानसिक जंत्रणा भोगुचु। तेणु ए बाबद में जिते आम बारंबार लिखला पर भी लास्ट 7 दिन है पुणी गोटे लिखित देचु। इलीगल काम जो कम कि धरा जाऊ पेटी खुंट पकेवा, जहाँकि खुंट पकड़ा गले 6% डिपोजिट प्रोसेसिंग होगा कथा, केबुल टाणिबा कथा, जो जो जगह जो जो काम होगा कथा न करवा कथा, जो से जैसे ऑफिस प्रोसेसिंग जो भाया हवा कथा सेटा को से छाड़ी निजे जेटा को से धरुचंती, निजे आमे भाबुछु ता भितरे किछि तांको भितरे पैसा पत्र कारबार होउछि, नले काहे से एते इंटरेस्ट है कि काम करते ऑफिसर आपन को कामटा को न करले आपन माने कोन करिवे? या पर पदक्षेप आपन को कोन? हमर जतिको कर्तव्य काम करबा कथा, जतिको काम करबा कथा, आमे जनसाधारण को खुशी रखिबा पई, कंज्यूमर मान को उपयुक्त सेवा जोगाई देबा पई हमर ड्यूटी आर परे आमे कार्य, जेहेतु आमे जानिछु ए डिपार्टमेंट एसेंशियल डिपार्टमेंट, आमे घर पाखा पाखी समस्त रुहंती, पाखा पाखी जेहेतु रुहंती, गोटे असुविधा हले गोटे जेइटे फोन कला कि एडियोटे फोन कला कि एकजन आमे संगे संगे सेठी कहार ड्यूटी अछि आमे देखुनु, आमे आसी किमिति कंज्यूमर माने सैटिस्फैक्शन हेबे, तांको सर्विस दिया जिवो, आमे सेही भलिया कार्य करू। तेणु आमे सेतरे निवृत्त रहइबो, आम ड्यूटी टाइम जति होबा सेतियो करिवो। सेटा भाइलेशन हला। द्वितीय रे गोटे ट्रांसफार्मर को राता राती शिफ्ट कर देले। तृतीय रे डिपार्टमेंट केबल बोले कि लोक बिक्री कर देले, जो डिपार्टमेंट काम लागिया कथा रे गोटे चिंगुडी फार्म दान कर देले, जोटे बाउंस खुंट पुती तार टाणी देले। तापर गोटे लोकटू पैसा आनिले 20,000 ताको रसीद देला के 12,000 8,000 टका मारी खाई गले। गोटे कुकुड़ा फार्म ताको फाइन करेले, फाइन कले ताको 25,000, अरे 25,000 25 टका कम हेले नबानी, किंतु ताको रसीद दैछन आपनकर मात्र 15,000 अछि, ताको कॉन्ट्रैक्ट नंबर अछि, संपृक्त सब के अछि ना सेतरे संपृक्त जब सत्यजित पाइकराय ताको तो लीड इंजीनियर सत्यजित पाइक के सीएल लंगेश्वर लीड इंजीनियर, जे कि वर्तमान हमर जेई चार्ज रे अछंती, सेक्शन ऑफिसर ठीक चार्ज रे अछंती। से कोन एकुटिया सब करि परछंती?
ନା ସେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫାଇଲ ଗୁଡା ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରୁଛୁ ପାସ୍ କରାହଉଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାହଉଛି କେମିତି ହଉଛି? ଫାଇଲ କିଛି ପ୍ରୋସିଡିଂ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ କାମ ହଉଛି, କିଛି ଫାଇଲ ହିଁ ଦରକାର ପଡୁନି ସେଠି କିଛି ଫାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା କଣ ଆପଣ ଟାଟାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, 4 ଥର ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, 7 ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଆହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାଛ, ବଡ ବଡ ଫିରିକେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ଦେଇକି ପଠେଇ ଦିଆହଉଛି ଆগে ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ କରିବା, ଗତ ଥର ଆମର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତଳେ କି ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲାଇନମ୍ୟାନ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା ଯେ ଇଲିଗାଲି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ତାର ଟାଣିକି କେବୁଲ ଲାଇନ ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 6% ସୁପର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନି, ଅର୍ଥାৎ ସେଟା ଫୁଲ ଇଲିଗାଲ। ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମ ଲାଇନମ୍ୟାନ ତାର ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ନେସ୍କୋ ଷ୍ଟାଫ, ଆଉ ନେସ୍କୋ ଷ୍ଟାଫକୁ ଟାଟା ପର ଚାହିଁ ବସି ଭୁଲ କରିବୁ ବାହାର କରିବୁ, କାରଣ ଆମେ 5% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ନା ଏଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଆମେ ସଫା କରିଦେବୁ। ତାହେଲେ କଣ ତେଲ ମଟର ଟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଟାଟାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଲୁଟି ଖାଅ ତାଙ୍କ ଧର ଦାଗ ଲଗା, ସେ ଦାଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁ। ଟାଟା ଚାହୁଁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମୋ ଅକ୍ତିଆରରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସେୟାର ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ। ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନିସିପି କେସରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରିରେ, କିନ୍ତୁ 4-5ଟା ଆମେ ଇଲିଗାଲ ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲୁ, ଭିଜୁଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର କୌଣସି ମାନେ ଆକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଥା କହିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଟାଟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଟାଟାର ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଇଲିଗାଲି ତାକୁ ଧରା ହଉଛି, ଫାଇନ କରାହଉଛି, ଫାଇନର ପଇସା ଯଦି 10,000 ଆଣିଲେ ତାକୁ 8,000 ରସିଦ ଦେଲେ, 2,000 ମାରି ଖାଇଲେ, ସେଭଳି ବି ହଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତ ଆପଣ ବସ୍ତା ଡିଭିଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ କରିକି, ତେଣୁ ସେ ଫାଇନଟା ଲିଗାଲି ହଉଛି ନା ଇଲିଗାଲି ହଉଛି? କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଗାଲ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଗାଲ ହଉଛି। ଇଲିଗାଲ ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 2 କିଲୋୱାଟ ଲୋଡ ଥିବ, ତାକୁ 5 କିଲୋୱାଟ ଲୋଡ ବସେଇଦବା, କାହା ଘରେ ହିଟର ନଥିବ ହିଟର ଲେଖିଦବା, ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ, ସେଟା ଇଲିଗାଲ।